Ouvrez la page 82, activité écrite. Page 82, activité écrite, fiche technique, le portrait. On va parler du portrait. Vous vous rappelez l'année passée, on a parlé du portrait et on a fait beaucoup de portraits en classe. Alors, on commence par lire la règle. Quand ton auteur veut intéresser ses lecteurs à un personnage, il prend le temps de présenter cette personne de manière que le lecteur puisse faire connaissance avec ce héros ou l'imaginer. فإذا لما أي كاتب بده يخلي الlecteur القارئ إنه يهتم لأي شخصية معينة، طبعا احنا عم نحكي عن الكاتب لما يكون عم يكتب رواية un récit أو un conte. فإذا لنفهم أكثر الشخصية il prend le temps de présenter cette personne. فإذا بيعمل له لهالشخص بريزنتاسيون، بقدمه بطريقة إنه اللي عم يقرأ يقدر يتعرف عليه، يحسه كأنه قدامه، كأنه عم بشوفه قدامه لهالشخص. فإذا بيعمل له une présentation, un portrait qui est très fin, n'est-ce pas؟ بشكل دقيق. Quels sont les éléments du portrait؟ يعني comment écrire un portrait؟ نحن بنعرف وحكينا السنة الماضية إنه عنا البورتري فيزيك والبورتري مورال et on a les attitudes et le comportement. فإذا في عندي البورتري فيزيك اللي هو الشكل، نوصف العيون، الطول، القصر، المنخار، الشعر، أشقر، أسمر إلى آخره. في عنا les attitudes et le comportement، في عنا الحركات والتصرفات والمواقف. Et on a le portrait moral اللي هو اللي بيحكي عن الأخلاق، عن صفاته، كاركتير لهالشخص، يعني شاطر، ذكي، كسلان، بيدرس، ما بيدرس، بيشتغل، ما بيشتغل، بحب الشغل، بحب أهله، محبوب، مش محبوب، إلى آخره. Ça, c'est le portrait moral. Ces trois éléments n'apparaissent pas toujours dans cet ordre et ne sont pas tous obligatoirement présents dans tout portrait. فإذا هودي الثلاث أشياء، portrait physique ومورال واتيتود وكومبورتمون، ما ضروري يجوا بهذا الترتيب لما بكون أنا عم بعمل بورتريه، ومش ضروري إنه يكونوا بكل بورتريه هيدول الأشياء كلهم. نحن بنحكي عن الأشياء البارزة بالشخصية. D'accord؟ Les moyens de la description. في عندي اشياء مهمة بالديسكريبسيون، عم بكون عم بعمل وصف بدي انتبه لها، بتساعدني لما بكون عم بكتب ديسكريبسيون. لو بريزنتاتيف يعني سي و ستي، بنبلش مرات بسي و ستي، او مش ضروري بنبلش لما بكون عم بلش انا بوصف الشخصية. سي ستي est très utile pour introduire la description d'un personnage، يعني لما ببلش أنا بمقدمة الشخصية، تقديم الشخصية. exemple c'était un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux grisonnants. فإذا هون عم قول إنه شخص بال40 سنة عمره وشعراته صايرين لونه رصاصي. شو يعني؟ يعني صار في بياض بشعره. Pour que le lecteur se présente facilement le personnage, on a recours à des mots indispensables dans le portrait. Les adjectifs qualificatifs. فإذا أكيد نحن ليش أخذنا الادجكتيف كاليفيكاتيف avant قبل ما نحكي عن البورتريه؟ لأنه كتير بحتاجهم بالبورتريه وبالديسكريبسيون. فإذا les adjectifs qualificatifs sont des mots indispensables dans le portrait, très importants. C'est clair? Bon, on a exercice, décrivez en 3 phrases portrait physique, comportement, portrait moral d'un personnage de votre entourage. Utilisez des adjectifs qualificatifs et bien choisis pour caractériser ce personnage. يعني بدك تكتب لي بس بثلاث جمل portrait physique وcomportement والportrait moral لشخص من محيطك. طبعا il faut utiliser les adjectifs qualificatifs bien choisi pour caractériser ce personnage. أكيد بتستعملوا adjectif qualificatif اللي بتساعدكم بالكاركتير لتوصفوا هيدي الشخصية.
C'est très facile, بده بس 3 phrases. فإذا في عنا numéro 1 seulement. D'accord? Celui qui a une question peut me demander.